दे कर कर एटा गीत पे नाचुज ना कषाटा हवा जाऊँ से एक्साइटमेंट रे नाचुज माने मागेणा खाया मिले आसीबो कोदिन भाई सामने रेडी पूरा सर पड़ी जो गोटे गीतटे भाइराल हो नहीं प्रिया प्रिया एटा गोटे तम भाषा रे बोलिल मो भाषा रे ला एकाकी बसिची बसिकी हसुची सांग बोधे आजी गंजेई मारिची टुनुनु गेंगे तो फीस्ट करे आसिल तम मांडू तुमको कौन कहले फीस्ट करके आसिले मो मांडू खाली हुए गेंगे जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे सिपुन तो मु आज ब्लॉग चैनल गोटे स्टार्ट करछि आपण मैंने देखि पड़ते वीडियो रे एपन तो चैनल ना कौन भी डिसाइड करनी बाकी मु यूट्यूब करथली मोर गोटे ओन चैनल थिला जोटा को आपण माने जो माने मते आगुर चिन्ही थिबे जानि थिबे अल्प बहुत क्रेजी सिपुन थिला तापर गोटे म्यूजिक वीडियो करथली चैनल ना चेंज करथली प्रतिदिन म्यूजिक एबे भी सर्च कले आसीबो आउ एमती टाइम होनी किसी वीडियो बनाया तो भाविली गोटे ब्लॉग चैनल खोलदे आपण मान सहित सेमती जोड़ी रही आज हूँ 22 मे 2026 शुक्रवार तो आज मुझे नुआ चैनल खोलुची खाली ब्लॉग्स शोक उठिले निद छाड़नी ठीक से बास खाली एमती मुह पूरे माने बस पानी मुहटा खाली धोई ब्रश ब्रश करनी जाऊँ ब्रश करी आज हूँ आमर हाट जो मैंने आप जानी जयपुर हाट आज मंगलवार और शुक्रवार हुए आज हूँ शुक्रवार तो बर्तमान जी हाट को हाट पर आज गोटे फीस्ट प्लानिंग अच्छी तो ସେଇଟା आगे देखा तो बर्तमान चलतु बाहर हाट को मैंने बाहर पड़ली हाट को आसिकी पहुँची गली बोधियाई दुकान में टिके चा मारिकी बाहर जी हाट को आकु चिन्ह चम्मी पहला मते कौन चिन्ह पारुछंती जी रास्ता करदे छिड़ा हुए माने कोडी खंडगी ना दोछगी नहीं निश्चय लागा गोरे ना रास्ता करे ठिया हुए ये होचंती बोधिया भाई और आवेंजर आर्मी गोलेख पात्र जार स्त्री 15 मिलियन होला जार स्त्री नहीं तार बोधियाई साहा वर्षा माने चाहा पई केवल बोधियाई धन्यवाद अलगा भी अच्छी सुविधा एटा पकाई वीडियो रे ठीक अछि सांगो ओ सांगो चाहा टिके मारिकी बाहर जीवा हाट को राजाई सहित सांग माने राजाई रो मोर एबे बाहरी पड़लु हाट को मु आनिबी माछ सी आनिबो परिबा तो चलन जीवा देखिबा आमो गाँ हाट एगुरा की माछ एगुरा एटा कोन एटा महुराली हां ये की महुराली चाइना एटा की माछ मौसा ये की माछ हाँ सिल्वर कप अरे कौन मौसी घर डालाटे देलो आलू किले सॉरी आलू केते देलो 6 किलो टी बिलाती किले बाईगण किले पोटल 500 एते कोन करी ओ साग मैंने फीस्ट कि बर्तमान सब जिन रेडी हो जाए ये होचंती जगुदा जगुदा कुआड़ जाइलो भारी खरा जो परिस्थिति मु मना करथि घरे पखाला खाइ ए पत्र चली आछि आलू पियाज ये सब मसला चाउल हांडी भात समा डेक्ची बेक्ची सब अछि आइटम कोन आइटम भात डाली चिकेन पापड़ काकुड़ सालाड ओराइता तापर जोटा टू टू कर दबो जदी कहबी कहून
ଆରେ ଖରା ହଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଖରା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଫର ବିୟର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଚିଲ୍ ବିୟର ପିଇବ ଲିପା ଭାଇ ଆମର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଟ ସାରିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି, ବାଇକ୍ଟା ରାଜା ଭାଇକି ଦେଇକି ତା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରସେ ନ କହିବା ଭଲ। ଯାଉଛି ଟିକେ ବସିଯିବା ଫ୍ୟାନ୍ରେ, ତାପରେ ଫିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ଗାଧେଇକି, ସେଠି ଦେଖେଇବି ଫିଷ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଧଳତଙ୍ଗଗଡ଼, ଯେଉଁଟା ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଉ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଭୋଜି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ରେଢୁଆକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆମେ ଭୋଜି ପାଖରେ। ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସଲସଲ ଭାଇ। ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ହଉନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟର ଏଠି ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଡ ବୋଉ ଖୋଲ ମୁହଁରେ ବିଲେଇଲା ଏବେ। ବଡ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ଲଗେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବସିବି। ମାନେ କିଏ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଘରୁ ଲଗେଇକି ଆସି ଏଠି ବସିଲା ପରେ ଲଗେଇବେ। ଧୂଆଁ ବାଜିବ ନା, ମୁହଁଟା ଖରାପ ହବ। ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟର ରାଜା ଭାଇ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଛଡେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଗୁଦା ପିଆଜ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲିପା ଭାଇ ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଳୁଛି ନା ନାଇଁ ଜାଳ? ଟିକେ କଣ ବସିଲା ଏବେ? ଭାତ ବସିଛି। କଣ ବସିବ? ଭାତ ବସିଲା ଏବେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କାଠ ଚୁଲି, ମାନେ ଜାଳ ଫାଳ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝାଟି ମାଟି ସବୁ ଗୋଟେ ଚୁଲି କରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢିଲାନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ବାବୁନା, ଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଇଏ କହୁଛ ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତମକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଇଏ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଚାଲିଛି। କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? ଅଳ୍ପ ଦିଟା ପଡିଛି। ଇଏ ଯେମିତି କହୁଛି ଲିପା ଯେମିତି ମାନେ ଇଏ ପଡିନାହିଁ, ଇଏ ରୋଷେଇରେ ପଡିନାହିଁ, ତେଲରେ। ଟପରେ ମସଲା ବସା ହେଇଛି। ବ୍ଲଗର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତମେ ଶୁଣିଲେ ରହିବ। ମସଲା ତ ଖାଲି ଦେଖିବନି ନା। ମସଲାଟାକୁ କଷୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର, ତମେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିଥିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ବାସ ଏମିତି ତ ହଉନି ଯେମିତି ତମେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲ, ଫିର ବି ହଉଛି। ଜାଳ ଦିଆ ହେଲା ଚୁଲିରେ। ହଉଛି ମାମଲକାର ଜେଜ ଶୁଣ୍ଟି ସେଠି ଅଧେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛ ସବୁ ରେଡି ଟୋକା। ଏଠି ଲଡୁ ଭଲ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ବଡ ରୋଷେଇଆଟା ଭାଇ। ଏଇ ରୋଷେଇଆଟା ବା ତା ଜାଣିଥବ ବା, ତାର ଖାତା ଅଛି। ତାର ବା ଦୋକାନ ଥିଲା, ଭାଇ କରିଦେଲା ନା। ଏଇଟା ବା ହବ ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା କଣ ହବ ନା? ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚିକେନ ଧୁସ୍କୁରାମୁସ୍। କଣ ଧୁସ୍କୁରାମୁସ୍? ରେଡି ଚିକେନ। ମସଲା ବା ଲଡୁ ହାତ ମାରିଦେଲା ମାନେ ଚିକେନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଖେଳିଦେଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ବୋଧେ।
हेवी ब्लॉग गोटे हाफ पैंट पिंधि ब्लॉग वीडियो भाई आम 100 टका भाई सब आवेलेबल चषमा दे कर ना भाई भाई चषमा दे कले भाई बढ़िया लगे भाई चषमा कि आम ग्रुप समस्त पिंधे ये गोटे चषमा तमर तो भाई एबे फुल पैंट शर्ट पिंध सेटा बड़ कथा भाई तो आगु हाफ पैंट शर्ट पिंधि बुलतला आगे एबे पैंट शर्ट जाइछ नै नै मु इंग्लिश सेक्शन है कोन की एटा सीधा कोन की भाई आज ता ब्लॉग चैनल में ब्लॉग करछे गोटे कोन व्यवस्था करियोनी भाई हैं भाई ब्लॉग चैनल में तार ब्लॉग बनौछे जो से किसी व्यवस्था करियोनी भाई ठंडा व्यवस्था इतना ठंडा हमें पियौ न सॉरी सेही लडू एटी जे थम्स अप हां ठंडा पिला फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग ना पानी दिया गेला पानी दबा को मु लिपाई की 100 थर मना करछु चिकन ने पानी दिया हुई हमें पिउछु ना हमें पीला को कष्ट ना सेमते हो आना चिकन आना ना 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 चिकन एई टाइम रे मरा हबो तो जानि ना सिस्टम जानना आउ सिस्टम जानना दी और कम दिखो सिस्टम तो केवल फाड़ देंगे आर्यन केल्विन भाई वीडियो वायरल है भाई आर्यन केल्विन ना कोई तले बाल करी तुम चिकन हम तो चिकन खाऊ ना मटन कहितलो बा चिकन भाई की कोन कहितले चिकन को कहले आ कोन बगदवा हां भाई कोन चिकन को मटन कहले चिकन मटन चिकन ता से हेई जो मटन लगे नागिबो अमृतांजन मसला मसली किए कले फाइनल टचअप टा थोड़ा लडू कर मैं टचअप दे दे तू ए चक्षु दान देले मूर्तिकार मूर्ति कट देला ये ब्राह्मण लोक चक्षु दान टा देला रेडी टू कर तू हाथ कर गीत पाई नाचुच ना कषाटा हवा जाऊँ से एक्साइटमेंट रे नाचुच मागेणा खाया खाली स्कोप टा मिलने मैंने यहाँ हूँ धलतगढ़ भोजी बढ़िया जगह आपण मैंने शीत दिन आसतु भोजी सब सुविधा अच्छी आम बस हांडी ये तो अरे नाइ तू ब्लॉगिंग तो आरंभ कल ना बे मु चमी बोली बोली तो मन मन गपुचरे अब एटी अछि पिंडी एटी आपण माने बसी पारिबे माने फैमिली हो कि फ्रेंड्स मान सहित आसु कटाकटी करि पारिबे फैमिली एंड फ्रेंड्स चैनल एटा होची पत्र फोपाडिया पई आउ एठी जो जगह उरा है ये भाई जमती बसिकी मांडू सहित कथा ही पारछोंदी शांति रे सेंती एठी बसिकी मांडू सहित कथा ही पारिबे पछाड़े अछि पोखरी सॉरी पछाड़े भाई कोन कोन भाई क्या या यू शुड ट्राई टू विथ फोन दैट ताऊ इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स पछाड़े अछि नई खरा दिन सही पानी टिके कम अछि आउ सेपटे अछि पोखरी कुआर जाइतलो साप खेले साप खेले जाइतलो ए हस से हस काई हसिलो हसियार रहस्य एई कि जे आमे जाइतलो एबे गोटे झियोटा देखिथिली सेति पई मो मन को पाइला सेति हसिथिली ओहो ए ये देखो राजा अरे हेई जी अरे हेई जाई सिजी जाई तो नियो भाई हां 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 ओ से सिजिलानी हां सिजिलानी बाप गो बारियाडे मु दे दे आसे बारियाडे आ विश्वाई लड़ाई किए बड़ बेताल से लड़ू हेर बारियाडे कोन लकुइनो आलू पड़ी नहीं ना कौन भी हाँ अच्छी बात
କରିଛୁ ସାଲାଡଟା ତୁ? ନା ମୁଁ କରିନି ଆଉ ଏ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କ ସାଲାଡଟା ଚାଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଣିଛୁ ଆରେ କାଟିଆ ଠେଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ମାପ ଠେଇଁ ହଉଛି ମସଲା ଠେଇଁ। ସେଇ ଭାଗ ମାପଟା ତାଙ୍କର। ସୌରଭ ତାର ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ରେଡି, ପୁରା ଘିଅ ମାନେ ପୁରା ସର ପଡ଼ିଛି ଚିକେନ ତରକାରୀରେ। 3:30 ପାଖାପାଖି। ବାକି ଏଠି ରୋଷେଇ ରେଡି, ସେଠି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସ୍ମାରକ ହେଇକା ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ମାରକ ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ଖାଏ ପନିର ଆସିଲେ ଖିଆ ହେବ। ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭୋକ ବି କଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିଲ୍ସ 2ଟା ସରିଗଲା। ସ୍ମାରକ ଆମର କାଟୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାଇର ମୋର 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ବସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ କି, ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସ୍ମାରକ ସୋଦିବେ କିରେ ଆମର ଡେରି ହେଲା ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସୋଦିଏ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଉଛି। ଦାଦା ବିରିୟାନୀ, ଦାଦା ବିରିୟାନୀ, ଓଇ ଦାଦା ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନୀ। ଲିପାଇର ଭାଗ ଅଛି ଦାଦା ବିରିୟାନୀ। ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କାହିଁ ଗଲ ନାହିଁ ଆଜି ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲ? ସଞ୍ଜୟ ଫୋନ କରି ଶୋଧୁଛି। ଦାଦା ବିରିୟାନୀ। ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି, ଭାତ, ଚିକେନ କଷା, ପାମ୍ପଡ଼, କାକୁଡି ସାଲାଡ। ନେଲଣି ବାଇକ୍ ନେଲଣି? ଆପଣ ବି ତାହାଠୁ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଜଗୁଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଗାଣ୍ଡି ଲୁଣ, ଗାଣ୍ଡି ଲୁଣ ଦେଖୁନ ଗାଣ୍ଡି ଲୁଣ ମୋର ଅନକଟ ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ସବୁ ବସିବ ଭିତରେ। ଲିପାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲନି ତା ବିଷୟରେ କୁହ। ସଞ୍ଜୟକୁ ଯୋଉ ଧୋକା ଦେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲନି ତା ମାନେ ଆମକୁ। ଆରେ ଭାଇ ଚଷମଟା ଖୋଲି ଖାଉନ, ସେ ତରକାରୀ କଳା କଳା ଦେଖାଉଥିବ। ଆରେ ମୋର ତ ଖିଆଲ ତ ହେଇଛି ନଥିଲା। ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲ। ହାତ ଏମିତି ହଉଛି। ଆରେ ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛ ଦେଖାଉନି। ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଭିଡିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି 5:20। ଫିଷ୍ଟ ସରିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ମଜା ଧୁଆ ବି ସରିଲାଣି। ତ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ତ ସେମାନେ ବି ବାହାରିକି ଯିବେ, ଲେଟ୍ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ସେମାନେ ପୁଣି ପୁରୀ ଯିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି, ଯାହା ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆସିବ, ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ରହିଥାଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।